and I will share my screen. So nanti attendance pada 15 minit yang terakhir lah, make sure you are here 15 minutes before 15 minutes before 2 PM you should be here. Okay, so I will share my screen. And okay, so semua boleh nampak Boleh nampak screen saya? Can I get your response? Can you see my screen? Nampak. Okay, thank you. Okay, so rasanya last week kita berhenti di sini, betul If I'm not mistaken, kita berhenti di sini yang mana ini adalah berkenaan dengan circuitry for double sideband suppressed carrier. What is this actually? So again, ini adalah circuit ataupun circuit diagram ataupun block diagram berkenaan dengan modulator, double sideband suppressed carrier modulator, yang mana kita nak menghasilkan, we want to produce a double sideband suppressed carrier signal. Okay, so this is about the double sideband suppressed carrier. Sorry sekejap Okay, so kita sekarang sampai kepada satu topik iaitu double sideband suppressed carrier. Okay, so this is to explain about the circuitry design ataupun block diagram design of a modulator within the transmitter. So this modulator will produce double sideband suppressed carrier. Remember that pada awal sesi AM pada awal topik AM kita dah melihat tentang double sideband full carrier. Okay, remember double sideband full carrier yang kita belajar sebelum ini, yang mana dia ada dua sideband lower sideband and also the upper sideband, and we have the carrier component okay, so we have this one is FC plus FM, this one is FC, this one is FC minus FM. So this is for the lower sideband. Sorry, this is the LSB, this is the carrier, this is the upper sideband okay, so this is for the double sideband full carrier, yang mana kita dah lihat dari segi dia punya circuit sebelum ini, kita ada low level kita ada low level modulator. If you remember, we have a low level modulator which consists of diode modulator and also the transistor modulator. Okay, and we have and for the low level modulator means that the output signal produced by the modulator has a low amplitude low amplitude signal so the modulator produce low amplitude signal, and we need additional components to increase the amplitude of the signal. For example, we need additional amplifier, for example. So after the modulator, we need additional amplifier to increase the amplitude of the signal, and then we can transmit the signal through the medium. Okay, so dia punya keyword here, low level, means that signal yang terhasil itu mempunyai amplitude yang rendah. Okay, and we have another one, what we call as a high level modulator. Okay, yang mana kita ada ditunjukkan dalam nota ada dua jenis satu series modulator
dan juga collector modulator. Okay, so the word high level, the keyword here high level means that the modulator produce high amplitude signal, okay, which suitable to be transmitted directly through the medium. Okay, so kalau high level ni kita boleh terus transmit sebab dia punya amplitude sudah besar dan sesuai untuk dihantar ke dalam medium. Okay, so again kita akan refresh that this modulator is within the transmitter. Remember dalam transmitter, within the transmitter, okay, so we want to produce a AM signal. We want to produce an AM signal. Okay, so we have the input over here, the message, okay, the VMT, and we have the carrier signal, which is the VCT. Okay, so modulator is a part of transmitter. Dia sebahagian, if I buat lakaran di sini, dia sebahagian daripada transmitter. Within the transmitter, dia berada sebahagian daripada dalam transmitter. Dan dalam transmitter itu ada pelbagai jenis komponen, ada pelbagai jenis proses. Okay, so dalam antara blok diagram, antara blok bahagian dalam transmitter itu adalah modulator. So modulator ini dia bukan hanya satu komponen, dia terdiri daripada beberapa komponen elektronik yang kita gabungkan dia dalam satu group of modulator. Okay, so initially we have learned about double sideband full carrier, and last week also we have learned about this double sideband suppressed carrier, yang mana kita nak menghasilkan double sideband, okay, and also suppress carrier. So that means we want to suppress 100% the carrier component. Why we do like this? Because again, the carrier component does not contain any information. So the information only contains within the lower sideband and also within the upper sideband. Okay, so by reducing the carrier component, we can reduce the amount of power used to transmit the signal. Okay, kita dapat menjimatkan dari segi penggunaan tenaga kalau kita menggunakan modulator jenis ini. Okay, so dalam untuk menghasilkan double sideband suppressed carrier, antara modulator yang ditunjukkan di sini adalah balance modulator ataupun dipanggil lattice modulator. Okay, dan ini pun telah saya terangkan last week yang mana dia terdiri daripada dua transformer di sini. Kalau you lihat T1 dan juga T2 so two transformers, and another one here is the third transformers is over here. So the modulating signal supplied to here, okay, modulating signal supplied to this input BMT, and the carrier signal over here supplied to here. So kalau you lihat di sini yang mana berlakunya perubahan polarity polarity signal, polarity input positif, negatif, dan di sini kita lihat ada empat diodes We have 4 diodes. Remember, the diodes act like a switch. Diode ini berfungsi seperti switch on dan juga off. Okay, so diode membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja dan dia menghalang arus daripada mengalir pada arah yang bertentangan. So it is the function is like a switch on and off. Okay, so dalam case ini you akan lihat nanti bahawa akan ada 2 diode yang akan hidup, akan switch on pada satu-satu masa. Okay, so 2 diode will switch on at one time and 2 diodes will switch off at one time. So they are exchanging, dia akan bertukar-tukar. 2 diode hidup, 2 diode mati, and then bertukar 2 diode hidup yang lagi satu, and then 2 diode tutup. Okay, so what happened here is that first kita boleh lihat contoh apabila gini pada ketika VMT mempunyai polarity seperti ini, for example dan carrier signal mempunyai polarity seperti ini. So remember that the carrier signal change polarities rapidly compared to the modulating signal. Okay, kerana frekuensi carrier ini sangat tinggi so dia bertukar-tukar polarity positive negative at a much faster rate compared to the modulating signal. So apabila polarity carrier seperti ini saya tunjukkan
maka kita boleh lihat bahawa arus akan mengalir seperti inilah dalam keadaan seperti ini. So at this time, we can see that the current flows in these directions, okay, and we can see that D1 and D2 will switch on, whereas the current cannot flow through the D3 and D4 because of reverse bias. So D3 and D4 will switch off at this moment, okay, and current will flow in these directions, okay, in these directions. So we're gonna produce the output. And then when the polarity of the carrier change, okay, when the polarity of the carrier change, so what happened? So the current direction will change also. Perubahan arah arus juga akan berlaku. So what happened is apabila carrier bertukar polarity seperti ini, maka arus akan mengalir daripada sini. Kita akan tunjukkan. So arus akan mengalir melalui, it will flows through the D3 and D4. So D3 and D4 will switch on, whereas D1 and D2 will switch off. Okay, so current will flows towards these directions. Current will flow towards D3 and D4. Okay. Okay. So kita akan dapat hasil pada keluaran pada keluaran output lah. So and then modulating signal juga akan berubah kemudian. So apabila modulating signal berubah kemudian, maka akan berlakulah perubahan dari segi fasa output signal. So macam mana bentuk output yang terhasil kita boleh lihat di sini. Ini saya ambil nota slide tambahan. Saya ambil gambar ni daripada buku Wayne Thomasis kalau you lihat dalam chapter 6. Okay. So kita lihat yang pertama adalah VMT. Yang kedua di sini adalah VCT. Okay, so kalau kita lihat di sini carrier bertukar-tukar polarity lebih kerap berbanding dengan information signal ataupun modulating signal. So you see that during the positive cycle of the carrier, okay, what happened is that D1 and D2 will switch on. Okay, D1 and D2 will switch on. And kalau you lihat di sini, apabila carrier signal bertukar polarity kepada negatif, kepada negative cycle, D3 and D4 will switch on dan D1, D2 akan switch off. So maka terhasillah gelombang bahagian ini di bahagian ini. Kemudian carrier bertukar lagi polarity, maka D1 and D2 will switch on, D3 and D4 switch off. Okay. Kemudian tukar lagi polarity, so kita akan dapat yang ini, and then another polarity change like this. Okay. And then what happened? Okay. And then what happened? What happened is that berlakulah perubahan polarity untuk modulating signal pula. Okay, berlakulah perubahan polarity untuk modulating signal kalau kita lihat di sini. Okay, so modulating signal bertukar polarity daripada positif kepada negatif. So what happened is that the output will be inverse. Okay, output itu akan nampak terbalik. Okay, yang mana kalau kita lihat di sini berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Maksudnya output signal berlaku perubahan fasa sebanyak 180 darjah. So kalau 180 darjah perubahan fasa dia jadi terbalik. Okay, macam mana bentuk terbalik tu? Contoh kita lihat carrier signal bertukar polarity kepada negatif. Kalau tadi negatif sepatutnya D3 and D4 switch on tetapi kali ini D1 and D2 will switch on. D3, D4 off. Okay.
Kemudian carrier bertukar polariti kepada positif. So now kita lihat D3 and D4 akan switch on. Okay. D1, D2 off. Kemudian bertukar lagi polariti kepada negatif. Bertukar polariti kepada negatif. So D1 and D2 switch on. Dan seterusnya lah. Okay. So kalau you lihat di sini outputnya, output yang terhasil di sini adalah BDSB SC suppressed carrier. Dan hasilnya dia tidak begitu smooth kerana output yang terhasil pada peringkat awal tidak smooth kerana dia melibatkan diode switch on and off. So kita perlukan additional components untuk menghasilkan a smooth output signal. For example, we can add another filters to make the signal smooth. Dia punya signal itu lebih smooth. So kita akan after we add another components, for example the filters, so we can produce a output signal like picture D seperti ini. So saya juga telah menunjukkan sebelum ini macam mana kalau kita nak melukis apabila kita nak melukis waveform untuk double sideband suppressed carrier, apa yang you boleh buat adalah seperti ini so you plot the axis V versus time, for example. Okay. Dan saya tunjukkan so you can make a dotted lines sine wave, for example like this, and inverse sine wave like this, dotted line. Okay. And then you can draw the signal. Okay. So you draw the signal, for example like this. So jangan guna pembaris Don't waste your time to draw. Okay, so what happened here, you should show that 180-degree phase shift, perubahan fasa sebanyak 180 darjah. So instead of I'm continuing my drawing, okay, kalau saya sambung dia sepatutnya pergi ke bawah tetapi berlakunya perubahan fasa 180 darjah, maka dia akan terbalik. Okay, so instead of going down, so the wave looks like this. Okay, so enough for you to draw like this, complete. Okay, so ini adalah dia punya waveform lah untuk double sideband suppressed carrier. Bagaimana pula dengan dia punya frequency spectrum? Ini pun kita dah lihat sebelum ini. So frequency spectrum, for example, amplitude spectrum saya lukis amplitude spectrum V versus F. So yang mana kita ada upper sideband, so kita ada lower sideband dan upper sideband. Okay, so kita tidak ada carrier component so we don't have carrier component. We have the upper sideband FC plus FM. We have the lower sideband FC minus FM. Okay, bagaimana pula dengan dia punya amplitude? How much? Okay, so amplitude dan juga frequency hanya boleh ditentukan menggunakan persamaan. Okay, so that's why you need to know the equations first. Okay, macam mana dia punya equations? Okay, so the equations is like this. So the equations is kalau kita saya buat kat sini lah. So saya contoh-contoh so make sure you take note lah. So V double sideband suppressed carrier function of time is equal to VCT multiplied with VMT. Okay, so dia terhasil daripada hasil darab kedua-dua signal ini. Dan kalau you darab dia adalah terdiri daripada VC sin. So you nak guna cos pun boleh, tidak ada masalah. Okay, sin 2 pi FCT multiplied with VM sin 2 pi FM T. Okay, so you akan dapat something seperti ini iaitu VC VM
Okay, sine 2 pi fct sine 2 pi fmt. So ada dua sine and sine. Sine and sine akan menghasilkan cos minus cos according to trigonometry identity. So dia akan jadi VC Vm per 2 cos 2 pi in bracket Fc minus Fm T. So this is for the lower sideband. Okay. Minus VC Vm per 2 cos 2 pi Fc plus Fm T. So ini adalah upper sideband. Okay. Dan kalau you lihat di sini berdasarkan persamaan ini, maka kita boleh simpulkan bahawa dia punya amplitude sebenarnya adalah VC Vm per 2. Okay, which is VC Vm per 2. So dia bukan Vm per 2. Dia lagi besar daripada Vm per 2. Seperti yang kita lihat dalam double sideband full carrier yang kita lihat sebelum ini. Okay, so remember when you want to draw the frequency spectrum, you need to know the equations first. Okay, so daripada sini kita dah dapat tentukan dia punya frekuensi, kita dapat tentukan frekuensinya, upper sideband dan juga lower sideband. Kita dapat tentukan dia punya amplitude. Apa lagi kita boleh lihat? Kita boleh juga tentukan dia punya bandwidth. Okay, so bandwidth gonna be masih sama jaraknya adalah 2 kali Fm. Okay, so the distance is 2 Fm from the highest frequency to the lowest frequency. Okay, macam mana pula dengan power? P total. So P total dalam kes ini bila kita lihat equations, so kita nampak hanya ada dua komponen sahaja. Yang mana dia adalah P LSB plus P USB. Macam mana nak kira power ini? So power ini adalah maknanya di sini adalah persamaan power. So VC Vm per 2 kuasa 2 dibagikan dengan 2R. So tambahkan juga untuk lower sideband dan juga upper sideband. So VC Vm per 2 kuasa 2 dibagikan dengan 2R. Okay, so you akan dapat total power. Okay, so dalam kes ini tidak ada carrier component. So in order to completely suppress the carrier component, design daripada circuit ini juga sangat penting. Yang mana kalau you baca dalam literature books, yang mana dia punya dari segi coil winding ini pun, saya padam sikit. Kalau you baca dalam buku, dikatakan bahawa untuk memastikan 100% suppression, the coil winding is important. It's very important to make it properly and to make sure that it is exactly center tap. Exactly center tap, so that we can produce 100% of carrier suppression. Okay, if the setup is not correct, that means we are unable to make the 100% carrier suppression. Okay, itu ada diterangkan dalam buku Tomasis. Okay, so ini berkenaan dengan double sideband suppressed carrier. So ada pertanyaan tak? Nanti ini juga berkaitan dengan yang seterusnya. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Otherwise, I move to the next topic, which is the single sideband circuit. Okay. Ini saya anggap tak ada soalan. Kalau ada boleh, you can interrupt me anytime. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya anytime. Okay. Berkenaan dengan ini pula. So now we want to look about a single sideband circuit. Yang mana kita nak menghasilkan single sideband signal. Okay. We want to produce single sideband signal. So remember single sideband tu bentuknya macam mana? Okay, kalau you masih ingat, single sideband ada dua jenis. Yang pertama, single sideband with carrier. That means we have the carrier and we have either one of the sideband, salah satu daripada sideband. Contoh saya ambil upper sideband for example.
So this is single sideband without carrier. This is single sideband with carrier. So I have the carrier component and I have the upper sideband FC plus FM. Okay, dan kita boleh juga ada single sideband without carrier. For example, saya pilih upper sideband for example. So there's no carrier component, there's no lower sideband, just the upper sideband. For example, boleh juga. So untuk menghasilkan signal ini, kita boleh menggunakan filter method dan juga phasing method. Okay, so filter method means that we are using the filters to select the desired frequency band, the desired sideband component that we want. Okay, for example, like this figure, like in this figure, for example, if you see, so kita ada carrier signal di sini so this is the carrier signal, and this is the modulating signal. Input from here, so it goes through the balance modulator. Ingat lagi balance modulator macam yang kita lihat tadi So balance modulator produce double sideband suppressed carrier. Okay, so kita akan hasilkan yang ini kita akan hasilkan lower sideband dan juga upper sideband. Okay, so tidak ada carrier component, so there's no carrier component. And in this example, we use a sideband filter. Dalam kes ini ada sideband filter yang mana sideband filter ini akan select upper sideband. So dalam example ini dia memilih upper sideband. So dia akan select yang ini. Okay, and remove this one. Okay, and from here kita hantar kepada filter. Okay, so this filter will amplify the amplitude. Okay, menjadi lebih besar. Okay, so dalam example ini, apa yang terhasil adalah single sideband without carrier. Okay, apa yang terhasil adalah, kalau kita lihat, dia menghasilkan single sideband okay, without carrier, which is FC plus FM. Okay, yang mana amplitude-nya telah dinaikkan lebih besar sebelum kita transmit through the medium. Okay. Dan ada juga filter method yang kedua. So ini sebenarnya masih filter method. Filter method. So dalam kes ini dia menggunakan dua jenis filter kalau you lihat dalam gambar rajah A. So gambar rajah A ini adalah VMT di sini input audio, and then we have the carrier over here. Dan kita ada switch di sini yang memilih so kita ada dua jenis filter, filter yang pertama dan juga filter yang kedua. Okay, so filter yang pertama akan select upper sideband, filter yang kedua select lower sideband. So this is controlled by the switch. So which part we want? We want a lower sideband or we want the upper sideband? Okay, and then masuk kepada frequency translator, and then we amplify the signal, and then we send through the medium. Okay, and then what? Kita ada juga input VMT di sini. Okay, dan juga di sini ada dua jenis carrier. So ini untuk gambar rajah B, dia gunakan satu filter saja, tetapi mempunyai dua frekuensi carrier yang berbeza. So we have VC1T and also VC2T. Okay, input to the balance modulator. So kalau you lihat balance modulator ni simbolnya X. So secara matematiknya dia akan darabkan VMT dan juga VCT dia akan darab VMT dan juga VCT. Macam yang kita lihat tadilah apabila kita darab, kita akan dapat double sideband. Okay. So apabila kita darab, kita akan dapat double sideband, dan kemudian filter ini akan pilih salah satu daripada sideband, dan kemudian kita akan masuk ke dalam frequency translator, and then masuk ke dalam amplifier to amplify the amplitude, and then we send through the medium. Okay, kita masuk hantar kepada medium. So dalam kes ini kita masih menggunakan filter, okay, untuk select salah satu daripada sideband. Okay, so for this subject, you don't need to memorize circuit. You just need to understand the block diagram for this kind of topics.
So tak perlu kita lihat sehingga ke dalam circuits, because circuits can be varied, can be any circuits, circuit boleh pelbagai. Dan circuits level ini kita belajar dalam subjek yang berbeza. Okay. Kemudian, so now we see that we produce a single sideband using a filter method. Sebenarnya kita boleh juga menghasilkan single sideband without carrier, without using carrier. Kita tak gunakan carrier langsung. Kita menggunakan istilah phasing method. This is what we call as a phasing method. Okay, so this is a phasing method. Ini yang banyak kali keluar dalam exam. Okay, banyak kali keluar dalam exam. Semua ada tak? Can I get your response? Are you still there? Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you for the response. Okay, so ni mungkin kamu boleh take note lah, sebab ini saya nak tunjuk, maknanya dalam exam yang lepas, beberapa kali lah, beberapa semester yang lepas, soalan ini pernah ditanya. Apa yang ditanya? Soalan bertanya, tentukan dia punya persamaan signal, persamaan signal yang wujud pada point A, point B, point C, point D. Okay, you just need to write the equations. Macam mana bentuk signal itu? Macam mana signal yang terhasil itu? So kalau you lihat di sini, so saya nak tunjukkan lah, saya tunjukkan di sini. Okay, so for example, kita punya VMT yang masuk sini adalah VM sin 2 pi FMT, the modulating signal. Okay, dan kita ada carrier di sini. So carrier di sini adalah VC. Ini macam yang kita belajar. VC sin 2 pi FCT. Okay. Dan remember that dalam literature books yang lain, dia juga boleh menggunakan cosine. Tidak ada masalah. So don't worry, you can use sine wave, you can use a cosine wave. No problem. Tidak ada masalah. Okay. So kalau you lihat di sini, daripada input ini, so input ini akan pecah dua. Dia akan pecah dua. Satu pergi, yang pertama sini pergi ke balance modulator yang pertama, the first balance modulator. Dan yang kedua ini dia akan masuk ke dalam phase shifter. So 90 degree phase shift. So 90 degree phase shift for the sine wave, dia akan menghasilkan cosine wave. So apa yang berlaku di sini adalah yang keluaran daripada phase shifter ini, so 90 degree perubahan 90 darjah, sebenarnya dia akan menghasilkan cosine wave. Nah, VM cos 2 pi FMT. Okay, so masuk ke dalam balance modulator yang kedua. Okay, sama juga dengan carrier. Carrier akan melalui phase shifter 90 degree. Apa yang berlaku adalah perubahan fasa 90 darjah, maka akan terhasillah cosine wave. So VC cos 2 pi FCT. Okay. So kemudian kalau kita lihat untuk keluaran A for the A output, so output pada point A adalah bersamaan dengan saya buat dekat sinilah, saya buat ke atas sikit. Okay, keluaran daripada point A, keluaran daripada point A adalah keluaran daripada balance modulator yang pertama pada point A. Ini akan terhasil seperti ini. So VC sin 2 pi FCT multiplied with VM sin 2 pi FMT. So when you multiply like this, just like the double sideband suppressed carrier, so what happen is that you're going to produce cos minus cos. So apa yang terhasil adalah VC VM per 2 cos 2 pi lower sideband FC minus FM T minus VC VM per 2 cos
2 pi upper sideband FC plus FM T. Okay, so inilah yang terhasil pada point A. Okay, dalam exam kita tak berikan dalam sebutan variable, kita berikan terus dalam values. So maknanya di sini akan ada values, di sini akan ada values frequency, di sini ada values, di sini ada values frequency. Okay, yang saya tunjuk ini hanyalah dalam sebutan variable kerana ini adalah contoh sahaja. Okay, so macam contoh kalau kita boleh berikan input dalam sebutan contoh 20 sin contoh 2 pi berapa contohnya 5 contohnya 600 sorry besar sangat, so 100 lah contoh, sorry 50k lah 50 kali 10 kuasa 3 T, something like this lah. Mungkin carrier kita bagi berapa, 100 sin 2 pi 700k T, something like that. Okay, so tak ada masalah pun kalau dalam sebutan dalam bentuk values, lagi senang, kita just masukkan nilai saja. Okay, so don't worry about that. So this is the output for point A. What about the point B? Okay, so point B, so saya buat di sini lah. So point B saya buat di sini, so dia adalah VC cos 2 pi FCT multiplied with VM cos 2 pi FMT. So according to trigonometry identity, cos darab cos dia akan menghasilkan cos plus cos. Okay, so apa yang terhasil adalah VC VM per 2 cos 2 pi lower sideband FC minus FM FC minus FMT plus ni beza dia plus. So saya padam sikit. Macam mana saya tahu ini adalah berdasarkan trigonometry identity yang mana kita akan berikan dalam test dan juga final exam. Okay, so VC VM per 2 cos 2 pi FC plus FM T. Nampak So apa beza dia? So kalau you lihat di sini, ini adalah pada point B. Macam mana pula pada point C? Okay, pada point C ini. So kalau you lihat point C adalah hasil tambah. Okay, point C adalah hasil tambah. So kalau you lihat di sini adalah minus dan di sini adalah plus. Okay, kalau kita tambahkan kedua-dua A plus B, so apa yang berlaku adalah bahagian ini akan cancel out. Okay, this thing akan cancel out. Okay, so maknanya pada point C, okay, at point C, C is equal to A plus B. Okay, yang mana dia adalah sebenarnya bersamaan dengan so VC VM per 2 tambah VC VM per 2, so dia akan jadi 1 lah. Setengah tambah setengah jadi 1 So bermakna VC VM cos kita akan dapat lower sideband dalam case ini 2 pi FC minus FM T. Okay, so inilah yang terhasil pada point C. Okay, kita akan dapat lower sideband. Okay, LSB. Macam mana pula pada point D? So untuk point D, for example, katalah amplifier ini mempunyai gain sebanyak katalah 10 10. Okay, katalah 10. So that means at point D, okay, dia akan jadi 10 VC VM cos
2 pi Fc minus Fm T. Senang simple je ni sebenarnya, tak susah pun kita follow step by step dia macam mana. So kalau you lihat, okay, so what's next after we get this at point D? Ni kalau ada soalan tolong tanya please ask question immediately kalau you tak faham please ask question immediately. Okay, so ini yang terhasil pada point D, iaitu seperti inilah tan VCVM cos 2 pi Fc minus FMT, yang mana ini sebenarnya adalah lower sideband. Okay, dan macam mana pula kalau kita nak lukis dia punya frequency spectrum? Okay, so kalau kita nak lukis frequency spectrum pada point D at point D, how I want to draw the frequency spectrum? So this is a V versus F. So for example, this is FC, this is a lower sideband, tidak sorry. Nah, ini siapa tahu ni macam mana nak lukis. So this is the carrier. This is the upper sideband, FC minus FM, tidak ada. So upper sideband. So yang kita ada cuma lower sideband. So we have the lower sideband over here, FC minus FM. Okay, yang mana dia punya amplitude adalah 10 VC VM. Okay, 10 VC VM dia punya amplitude besar. So kita boleh kira apa lagi kita boleh kira? Kita boleh kira dia punya bandwidth. We can calculate the bandwidth. So the bandwidth is only a single sideband. That means it is equal to FM. Okay, dalam hertz. What about the total power? So the total power is equal to power of the lower sideband, which is equal to 10 VCVM square dibahagikan dengan 2R. So kita akan dapat dalam sebutan watt. Nampak So saya telah menjawab soalan contoh soalan yang lepas So contoh soalan yang lepas kita tanya sehingga power. Okay, we ask until the power calculation. So nampak apabila kita nak mengira power, kita perlu tahu dia punya equation terlebih dahulu. Okay. So before we proceed, can I get your response? Are you still there? Do you have any questions to ask? Korang ada tak kat situ? Ada doktor. Ada soalan. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada. No question Tak ada okay Okay, so ni you boleh take note lah. Maksudnya dalam kalau you lihat dalam bank soalan yang saya sharekan folder bank soalan yang saya share, kalau you lihat ada soalan-soalan seperti ini dalam I think in final exam, and we also have asked in the test also previously. Okay, kita pernah tanya sehingga soalan power yang ini sehingga power. So mula-mula terbitkan dia punya equations and then find the bandwidth and then find the power. Okay. So inilah dia. So dia tidak pendapat saya tidak sukar kerana kita buat step by step dia punya equations So you akan bermain dengan three equations sine, cosine, something like that. Dan dia tidak ada kamiran tidak ada kamiran, relax tidak ada kamiran, tidak ada pembezaan. So it's supposed to be easy in my opinion tidak susah. So kalau tidak ada soalan, saya akan pergi kepada topik yang seterusnya. Okay, pergi kepada topik seterusnya. So ini ada diterangkan di sini bermakna kalau phase shift 90 degree, sine wave akan jadi cosine. Okay, so macam mana
macam mana phasing method ini secara teorinya dia akan berlakunya 180 degree phase shift. So dia akan ada, bila ada 180 degree phase shift dan juga cancellation of signals, so dia akan, tadi yang kita tambah tu sebenarnya adalah 180 degree phase shift. So dia akan cancel out sebenarnya. Dia akan cancel out. So ini ada penerangannya, you boleh baca sendiri. Okay. Dan kita seterusnya kepada topik seterusnya, iaitu demodulator. Ini kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan silakan tanya. Okay. Saya proceed macam biasa. So siapa yang nak sambil-sambil makan tu, you boleh makanlah sambil saya bercakap. Boleh, no problem. Saya pun kena minum juga, minum air. Oh, sekarang pun ada banyak kes stroke haba, heat stroke. So be careful about that. You need to drink a lot of water. Drink a lot of water. So jangan pergi ke tempat yang terlalu panas. So be careful about that. Okay, so now we are moving to the next topic about demodulator. Apa itu demodulator? Demodulator adalah sebahagian daripada receiver. Okay, so we have looked the transmitter part about the modulator side. So we want to look into the receiver side. So kita nak lihat di dalam receiver ada satu bahagian yang kita panggil sebagai demodulator. Okay. So demodulator will do the reverse process of modulation. Okay, it will do the process of demodulation. So demodulation is the process to retrieve the original signal. Okay, so because we receive the signal AM, either we for example kita hantar V double sideband full carrier, for example. Okay, full carrier signal, kita receive full carrier. Okay, and then the receiver will produce a VMT. Dia akan produce VMT pada output. Okay, so tugas modulator kalau you lihat dia berada pada bahagian akhir. Biasanya dia berada pada bahagian akhir receiver. Biasanya. Okay, dia berada pada bahagian akhir receiver. Kalau tadi modulator dia berada somewhere in the middle, somewhere in the middle. Yang mana selepas modulator ada filter, ada amplifier dan sebagainya. Tetapi dalam receiver, demodulator berada pada bahagian yang akhir kerana ada banyak proses sebelum kita hantar kepada demodulator. Okay, so demodulator wants to produce the original signal VMT. Okay, so dalam you punya nota ada dua ditunjukkan, diode detector. So the word detector here means demodulator. Okay, perkataan detector ini merujuk kepada demodulator. So sama juga macam modulator tadi, kita ada dua jenis yang ditunjukkan, diode detector dan juga transistor detector. Okay, sebenarnya dalam real world scenario ada banyak jenis demodulator, banyak. So yang paling mudah yang dua ni. Okay, this is the easiest, the simplest one. Tak ada yang lebih mudah daripada ni. So ini yang paling simple lah. Okay. So macam mana bentuk diode detector? So diode detector looks like this. Okay. So remember this is inside the receiver. Okay, inside the receiver. So the input is coming from here. So we receive a double sideband. Here is AM. AM here means a double sideband full carrier. Okay, and it goes through this circuit, another circuit over here. So we have this coil here. This coil, and then we have a capacitor over here. So arus mengalir dalam arah ini sahaja. Okay, arus mengalir dalam arah ini sahaja. So current will not flow in these directions from right to left because this is going to be a reverse bias. So this diode will prevent reverse bias.
So during the positive cycle, I can say that this is the positive cycle of the current. Okay, current will flow through the D1. D1 will switch on, and at the same time, this RC circuit. RC circuit, this is like a tank circuit, similar like LC tank circuit sebelum ini. Sebelum ni kita lihat LC tank circuit dan ini adalah RC tank circuit. So RC tank circuit will charging at this time, and when the polarity change, okay, apabila bertukar polarity, current tidak boleh mengalir pada arah ini, reverse bias. So the diode will switch off, and at this time the RC tank circuit will discharge. Okay, so konsepnya lebih kurang sama seperti tank circuit yang kita lihat dalam modulator sebelum ini. Okay, so this RC plays like a fast charging battery. Dia seperti battery fast charging. Switch on, dia charging, discharge, and so on. While this C2 capacitor will remove the DC bias voltage. Dia akan buang DC bias voltage. So how does it looks like? So inilah apa yang berlaku, bentuk signal yang terhasil. Okay, so remember that initially, so kalau kita lukis, ni kalau saya lukis kejap. For example, so dia lukisan saya tak berapa cantik lah. Kejap. Okay, so sebenarnya dia ada seperti ini sebenarnya. Pada awalnya, before the diode, the signal is full like this. It's a full envelope like this. Okay, so dia bersambung lah. So this is at, I can say that at point A. For example, at point A, kalau kita lihat pada point A sebelum diode, pada point A. Okay, and then what? Pada point B, what happened at point B? So let's say we use a point B, and then we have point C, for point B ataupun point C di sini. So point B atau point C je. Okay, so point B, point C, dan katalah kita ada point D, for example. Okay, so what happened? So at point B, okay, pada point B, signal itu telah melalui diode. So diode only allows current to flow in one direction only, and it will switch off during the reverse bias. Okay, so what happened is that kita boleh padam yang ini. So kita padam yang ini. So ini adalah pada point B. At point B, it will looks like this. Yang inilah. You akan nampak separuh sahaja. So this is what happened at point B. Okay, so nampak separuh daripada double sideband tadi. Okay, so this is at point B. What about at point C? So what happened is that at point C, RC tank circuit sebenarnya dia akan lambatkan penurunan voltage drop itu. Dia akan lambatkan ataupun dia akan slowly the reduction of the amplitude will be reduced. The rate of reduction of the amplitude will be reduced. So kadar penurunan itu akan diperlahankan ataupun dia tidak drop, jatuh terus. So what happened after at point C? Okay, so I will show you what happened at point C. So
since RC tank circuit is like a battery, dia seperti bateri yang mana dia akan menghalang ataupun dia akan membantu output tadi supaya sentiasa dia punya amplitude itu sentiasa tinggi dia akan cuba membantu supaya amplitude itu tinggi. Okay, so what happened at point C? Macam mana bentuk point C? So at point C, if you see here at point C so apabila instead of signal itu dia turun ke bawah, okay, apabila signal itu drop below a certain threshold, RC tank circuit akan discharge yang mana dia akan membantu output ini supaya tidak turun mendadak. So what happen is that the signal will looks like this. Okay, and then so at this point the RC tank circuit will charging. Okay, dia akan RC tank circuit will charging. Okay, and then apabila signal itu sepatutnya turun ke bawah, dia akan discharge. RC tank circuit will discharge, and then RC tank circuit charging again, discharge, dan seterusnya. So this is what happened at point C, pada point C. Okay, so it will produce a sine wave like this. Okay, bentuknya seperti sine wave yang terhasil pada point C. But it is a sawtooth like sine wave. Dia adalah sine wave yang bergigi. Okay, dia seperti sine wave yang bergigi. So this is what happened at point C. Okay, dan kalau you lihat sebenarnya pada point C ini adanya DC voltage di sini yang mana sine wave ini seolah-olah tergantung pada satu level. Okay, so this is the DC voltage is over here. Okay, so this is the DC voltage over here. So seolah-olah you nampak sine wave itu tergantung di atas satu level voltage. Okay, so what's next at point D? So at point D, kalau you lihat pada point D, dia akan lalu capacitor C2. Okay, capacitor C2, the purpose of this capacitor is to remove the DC voltage. Okay, so what happen if we remove the DC voltage? Kalau kita buang DC voltage ini, bermakna kita akan nampak sine wave ini dia akan jatuh pada paksi X. Okay, dia akan jatuh pada paksi X. So sebenarnya nanti dia akan seolah-olah turun ke bawah. Okay, seolah-olah nanti paksi X akan turun, dia akan turun ke bawah kepada paksi X. So it will be center at X axis. Okay. So saya tak dapat nak tunjukkan dia turun, saya tunjukkan dia seolah-olah macam ni. So paksi X seolah-olah berada di sini sekarang. Okay, so this is the X axis. So apabila selepas dia lalu C2, capacitor C2, maka capacitor C2 akan remove the DC voltage. So when you remove the DC voltage, what happen is that the signal will drop and will be centered at the X-axis. Dia akan center pada X-axis. So pada point D, you akan nampak dia adalah sine wave bergigi, a sawtooth like sine wave, but it is centered at the X-axis. Okay, so ini adalah output pada point D, yang mana dia adalah VMT yang terhasil sebenarnya adalah VMT, tetapi dia VMT yang tidak smooth dia bergigi-gigi. So how to make it smooth sine wave? So we need to use additional filters. So we need to use additional filters to make the output signal more smooth. Dia menjadi lebih smooth. Okay, so barulah dia akan hasil seperti original signal. Okay, so this is about diode demodulator. Okay, adalah diode demodulator. Dan kita ada dua, yang kedua. Untuk yang kedua adalah transistor detector. So kalau you lihat di sini transistor detector, yang kali ini kita menggunakan ini jenis yang kedua. This is the second type of demodulator.
which is the transistor demodulator. Okay, yang mana kali ini dia cuma perbezaannya dia cuma menggunakan transistor dan input kita berada di sini. So this is the input. So we have the capacitor C1. So capacitor C1 will remove the DC voltage. So the AM signal will be centered at the x-axis. Okay, so kita ada R1 and R2, which will control the voltage. R1 and R2 akan control voltage pada input itu. Dan kalau you lihat, so again, this input will control the current that flows from the VCC. Okay, so if the voltage at the base more than the threshold voltage, maka current boleh mengalir daripada collector kepada emitter. Kalau voltage daripada pada base ini jatuh kurang daripada threshold, maka current tidak dapat mengalir daripada collector kepada emitter. Okay, kalau kurang daripada threshold voltage, maka transistor akan switch off. Current tidak dapat mengalir kepada emitter. Okay, so remember the transistor act like a switch and also act like a amplifier. Okay, so kalau kita lihat pada ketika voltage pada base VB more than the threshold voltage, apa yang berlaku adalah RC tank circuit will charging and the current can flows from collector to the emitter. However, when the voltage at the base less than the threshold voltage, okay, so the current cannot flow towards from collector to the emitter. So this this transistor will switch off. So what happened is that RC tank circuit will discharge. Okay, so the concept is similar like before, yang mana RC tank circuit akan melambatkan penurunan voltage, yang mana dia akan discharge untuk support the output, so we can get the output, so it will produce the sawtooth like this, okay, charging and discharging process like this. Okay, sehinggalah kita dapat VMT, sine wave yang akhir. Okay, so bentuk gelombang outputnya konsepnya sama seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Okay, so this is a transistor detector. Okay, untuk menghasilkan, remember we want to produce the original VMT signal. Okay, okay, so sehingga slide ini, kita dua tadi, diode detector dan juga transistor detector digunakan untuk proses demodulation of double sideband full carrier. Okay, so untuk double sideband full carrier, kita nak demodulate signal ini, kita menggunakan diode detector dan juga transistor detector. Okay, macam mana pula kalau kita menerima signal selain daripada double sideband full carrier? For example, kita terima double sideband suppressed carrier ataupun single sideband signal kita terima pada receiver. So how can we do the demodulation process? Macam mana? Okay, so ini adalah contoh, sekiranya kita menerima double sideband suppressed carrier ataupun single sideband signal. So we want to do the demodulation at the receiver side. Okay, so apa yang dicadangkan di sini adalah menggunakan balance modulator dan juga product detector. Use a balance modulator as a product detector. So kalau you lihat ini berada pada receiver, so jangan terkejut kerana kita ada lagi perkataan modulator di sini. Okay, so within the receiver side, when we want to do the demodulation process, you akan nampak bahawa kita juga akan melakukan proses modulation semula. Okay, signal input tadi kita melakukan proses modulation lagi, maknanya kita ada input kita sama ada double sideband suppressed carrier ataupun single sideband.
Dan kita akan ada input, another input is the carrier component. Maknanya dalam receiver kita akan inject carrier component lagi, carrier yang sama seperti kita inject dalam transmitter. Okay, so we are using the same carrier component that we use in the transmitter. Okay, dengan frekuensi yang sama. Okay, kita akan gunakan frekuensi carrier yang sama. Kita akan inject ke dalam demodulator bersama-sama dengan input yang kita terima pada receiver. So input ini telah diproses. So input yang telah diproses ini masuk ke dalam balance modulator. So dalam balance modulator, again remember balance modulator akan melakukan proses darab secara mathematics. So when we do the multiplication process, what happen is that we're going to produce lower sideband and also the upper sideband. Okay, lower sideband and also the upper sideband. So for example here dalam contoh ini, dia punya input adalah single sideband without carrier dalam contoh ini. So dalam contoh ini dia adalah single sideband without carrier yang mana dia adalah upper sideband FC plus FM. Okay. Dan dia punya another input is the FLO. Okay. So bila masuk dalam balance modulator dia akan darab. Okay. Apabila kita darab kita akan dapat dua bahagian dua komponen upper and lower. Okay. So maka yang terhasil adalah di sini contohnya kita akan dapat upper sideband dan juga lower sideband. Okay, lower kerana ada tolak di sini. So tolak di sini adalah lower plus di sini adalah upper sideband. Okay, so ini secara matematik ni dia terbitkan macam ni lah. Okay, so this upper sideband is a high frequency which we want to remove this one because this is a high frequency. We want to produce original frequency. Okay, kita nak menghasilkan frekuensi asal. So that means we want to remove this one using the low pass filter LPF di sini. So this LPF will only allow low frequency signal to pass through. Okay, and remove the high frequency signal. So that's why kita akan dapat output VMT pada output. And then what? Okay. Okay, so receiver parameters. Okay. So sehingga slide ini okay kelas, sehingga slide ini sebenarnya kita telah belajar berkenaan dengan demodulator. Macam yang saya tunjukkan tadi bahawa demodulator berada pada bahagian yang terakhir dalam receiver. Okay, so dia berada pada bahagian yang terakhir. Okay, so this is the demodulator. Okay, yang mana dia akan tugasnya adalah untuk to convert the signal, the received signal into original signal. Okay, so pada bahagian awal demodulator kalau kita lihat saya flashback sorry sekejap. Kalau daripada sini daripada bahagian sini kita melihat dalam komponen yang berada dalam receiver. Tetapi kita melihat proses yang akhir dalam receiver iaitu demodulator. Kita belum lihat proses yang awal ni kita tak lihat lagi So dalam you punya nota dalam nota kamu ini bahagian receiver dimulakan dengan bahagian demodulator iaitu proses yang akhir. Okay, so dia bergerak ke depan lah. Nanti you akan lihat, kita akan lihat di bahagian depan pula So yang bahagian akhir ni penting kerana dia melakukan proses demodulation. Sebab kita punya focus of this subject is about modulation and demodulation process. So that's why kita mulakan dengan demodulator. Okay, so demodulator, kembali kepada slide tadi adalah bahagian yang akhir daripada receiver. Dan sebenarnya ada banyak lagi proses sebelum sampai kepada receiver, sebelum sampai kepada demodulator, ada banyak proses lagi. Okay, yang mana kita akan lihat selepas ini.
Okay, nanti you akan lihat bahawa di bahagian depan sekali adalah tune circuit. Okay, tune circuit. So apa yang slide seterusnya adalah berkenaan dengan tune circuit. So yang mana nanti you akan lihat yang bahagian slide depan ini adalah berkenaan dengan tune circuit, bahagian awal daripada receiver. So bahagian awal receiver ini adalah proses untuk mencari frekuensi yang kita inginkan. Okay, it will select the signal that we want. Contoh saya nak dengar radio, contoh saya nak dengar radio apa tadi, Era FM for example, Era FM 104.5 Hertz. Tapi sorry, kita belajar tentang AM, sorry. So for example saya anggaplah so katalah saya nak tunjuk contoh, kena contoh yang logik lah sikit sorry Yep. So saya percaya kamu semua tak dengar pun radio frekuensi AM ni saya rasa you all semua tak dengar pun frekuensi ni. AM ni berada pada julat 500, if I'm not mistaken, 570 sehingga 1650 kHz. Okay, so boleh buka radio masing-masing dan cuba tune kepada frekuensi ini. Radio apa yang kamu boleh dengar so you boleh try masih wujud lagi AM station masih wujud. Okay, yang mana ini dalam kategori medium wave MW medium wave. So katalah saya nak dengar frekuensi contohnya 700 kHz. Okay, 700 kHz. Tak kira lah apa station station X radio X for example. Okay, so I need to tune my radio, my tune circuit apa yang saya nak kena buat adalah saya kena tune saya punya tune circuit itu supaya dia berada pada center supaya dia berada pada center 700 kHz. Apa maksud center? Center frekuensi di sini adalah bermaksud dia akan resonate pada 700 kHz. Okay, so yang radio kereta ataupun you punya radio, kalau you ada radio ataupun you punya radio kereta yang you push atau yang you setting tu yang you setting itu adalah sebenarnya merujuk kepada dia punya tune circuit. Okay, you akan setkan dia punya resonant frekuensi pada frekuensi berapa yang you nak dengar. Okay, contoh tadi radio X dia punya frekuensi adalah 700 kHz. So saya akan tune supaya dia tune circuit itu dia punya frekuensi pada center dia adalah 700. That means dia akan resonate pada 700 kHz. Okay, and then what? Barulah kita akan buat proses amplification, filtering dan sebagainya yang kita akan lihat selepas ini. Okay, so kalau you lihat di sini topik ini adalah receiver parameter yang mana dia dimulakan dengan selectivity parameter. Remember dalam receiver kita ada beberapa parameter penting yang mengukur performance of the receiver. Salah satunya adalah selectivity. Okay, so selectivity ini adalah ability of the receiver to accept the given band of frequency and reject the others. So ini adalah kebolehan receiver untuk memilih frekuensi yang diinginkan dan membuang frekuensi yang tidak diinginkan. Okay, yang mana selectivity ini kita boleh lihat dalam aspek yang pertama adalah shape factor. So shape factor ini merujuk kepada again macam saya katakan tadi, kita sekarang melihat pada tune circuit So now we are looking at the tune circuit. Okay, so tune circuit kalau saya tunjukkan tadi, tune circuit berada pada proses yang pertama, proses awal. Okay, di dalam tune circuit ada filter dan juga ada amplifiers. Okay, di dalam tune circuit ada filter dan juga ada amplifiers. Dan
Dan tune circuit inilah yang akan kita lihat dalam aspek selectivity parameter. Okey, yang pertama untuk selectivity parameter kita boleh lihat shift factor. Shift factor adalah bandwidth of minus 60 dB dibahagikan dengan bandwidth of minus 3 dB. Bandwidth apa? So ini sebenarnya merujuk kepada bandwidth of the filter. Dia sebenarnya merujuk kepada filter yang berada dalam tune circuit. Okey. So selectivity ini sebenarnya adalah parameter untuk filter yang berada dalam tune circuit. Macam mana bentuk bandwidth ini? Okey, so untuk memahami bandwidth tersebut kita perlu lihat gambar raja ini. This is the basic frequency response curve. So ini adalah asas dalam frequency response curve of a filter. Okay, kalau kita ada filter, dia punya frequency response akan berbentuk seperti ini. Okay, so kalau you lihat ini dalam sebutan dB di sebelah kiri ni dan 0 dB berada pada puncak dan minus 3 dB is somewhere over here. Minus 60 dB we can say that somewhere over here lah. Katalah minus 60 dB berada di sini. Okay, dia potong di sini contoh Okay, so minus 60 dB akan potong pada bahagian ini dan juga bahagian ini. Manakala minus 3 dB akan potong di bahagian sini. Okay, so kalau you lihat gambar raja curve ini adalah frequency response curve yang mana dia menunjukkan macam mana bentuk cut off frequency macam mana bentuk cut off frequency yang dibuat oleh filter. Okey, kalau you lihat filter ini dalam contoh ini dia memotong seperti ini dia akan potong seperti inilah ikut curve ini Okey. Remember apabila kita when we want to design a filter ideally secara idealnya the best way we want a filter that can have a sharp cut off frequency. Secara idealnya kita nak kita punya filter ni dia boleh macam ni ini ideal yang dalam khayalan dalam khayalan secara teori kita nak filter tu lebih kurang macam ni sharp, dia tajam dia potong dengan tajam macam ni. Maknanya saya nak ni saja. I want only this. I want to remove the others. Contoh. Okay, so this is the ideal case. I want a very sharp cut off secara idealnya. Tetapi dalam dunia sebenar, dalam dunia sebenar dia tidak seperti ini. Okay, yang mana frequency response curve itu dia akan ada skirt dia akan ada skirts like this dia akan ada, ini kita panggil lebih kurang dia punya skirts dia ada dia punya skirts itu landai sedikit lah. Okay, yang mana yang bahagian ini kita nak buang bahagian ini sebenarnya we want to remove this one if you see from here actually we want to remove this side. Okay, so the best filter is to have a sharp cut off yang mana dia punya cut off itu lebih tajam lagi kecil region yang ini region merah ini lagi kecil region merah ini lagi bagus. Okay, when we want to design a filter, we want to have a sharp cut off. That means bahagian ini kita akan kurangkan seminimum mungkin. Okay, so if you see bandwidth of 3 dB is from here, from F2 until F1, bandwidth of minus 3 dB. While bandwidth of minus 60 dB, kalau you lihat dia akan somewhere over here, for example F3 dan juga F4. Okay, so bandwidth of minus 60 dB is F4 minus F3 divided with F2 minus F1. Okay, so this is the shape factor. So there's no unit, so unitless parameter. Okay. So kembali kepada slide tadi. So ini adalah yang pertama parameter pertama untuk selectivity. Okay, selectivity.
Dan untuk parameter yang kedua, kita ada tadi apa? Tadi bandwidth, shape factor, satu lagi bandwidth. So bandwidth of the so this is the bandwidth of tune circuit. Okay, ini adalah merujuk kepada bandwidth of the tune circuit. Berapa bandwidth yang ni tune circuit ini? So bandwidth of the tune circuit is equal to resonant frequency. Apa itu resonant frequency? Resonant frequency adalah frekuensi yang kita setkan macam tadi Kalau saya nak dengar 700 kHz, so that means I will set the resonant frequency at 700. If I want to listen to another radio 800 kilo, so I will set the resonant frequency at 800 kilohertz. Okay, so this is the resonant. Resonant dalam kes ini tune circuit itu akan disetkan supaya center pada resonant frequency dan dia akan buang yang lain daripada center itu dia akan buang yang bahagian frekuensi yang lain. Okay, so this is the resonant frequency in hertz. And we have and this is divided with the quality factor. This is the quality factor of the tune circuit. Okay, apa itu quality factor? So the quality factor is equal to inductive reactance. Okay, inductive reactance divide with resistance. So this both of this is in terms of ohms. Ohms divide with ohms, so no unit. So Q parameter is a no unit parameter. Okay, so when you divide frequency and Q factor, you akan dapat dalam sebutan hertz. Of course, bandwidth dalam sebutan hertz. Okay, so apa tujuan kita kira benda ni What's the purpose of this actually So again, kalau saya kembali kepada gambar ini mana tadi gambar ini So kalau kita lihat gambar raja receiver ni gambar raja receiver yang saya lukis kat bawah ni kita sebenarnya menerima pelbagai jenis signal. Okay, remember the antenna at the receiver, antena pada receiver ini dia menerima signal pada julat yang besar. Okay, macam-macam signal dia terima dia sebat semua dia sapu semua But kita tak nak semua tu sebenarnya, saya nak dengar satu radio saja Remember that this antenna can absorb a lot of signals Okay, katalah antena ini dia boleh sedut semua sekali daripada 570 sampai 1650. But I don't want to listen to all of this. Katalah dalam sini ada 100 radio station. Saya nak dengar satu saja. So the tune circuit will limit the receive bandwidth. Okay, the tune circuit will limit the receive bandwidth. Okay, dia akan kecilkan bandwidth itu supaya senang untuk kita buat proses seterusnya. Okay, daripada bandwidth yang besar tu macam-macam signal ada kat situ So kita kurangkan dia punya bandwidth yang kita terima, kita cut off, kita potong kita buang. So ni mungkin saya gambar sikit lah saya tunjuk gambar. Katalah for example the antenna receive very big bandwidth okay, like this. So bila dia sampai kepada tune circuit akan limitkan bandwidth tersebut kepada sebahagian sahaja. And we want to remove the others the others kita remove lah. Okay, the others kita remove. Okay, so this is the function of tune circuit. Dan macam tadi kalau saya nak dengar, if I want to listen to radio X yang tadi okay, I set resonant frequency 700 kilohertz. So that means the center would be at 700. This is the resonant frequency. Dan daripada center ini barulah receiver itu akan buang yang lain bermula daripada center frequency. Okay. So biasanya bila ditanya tentang selectivity parameter, dia bertanya tentang Q factor. How much is the Q factor for the tune circuit?
Okay, biasanya kita apabila pertanyaan berkenaan dengan selectivity, normally we will refer to the Q factor. Okay, and then what? Dan kita ada parameter yang kedua, yang dipanggil sebagai sensitivity. Okay, sensitivity is the minimum RF signal frequency that can be detected at the input of the receiver and still produce usable and demodulated info. Maknanya sensitivity ini mengukur sejauh mana receiver kita itu sensitif. Okay, you tahu sensitif kan? So sensitif ni maksudnya kalau orang sensitif dia cepat marah. Contoh ataupun dia cepat nangis. Itu kalau emotions sensitivity regarding the emotions. Tetapi dalam kes ini sensitivity ni dia merujuk kepada berapa kecil frekuensi ataupun berapa kecil amplitude yang boleh diterima oleh receiver. Bukan hanya dia boleh terima, tetapi dia boleh melakukan proses seterusnya sehingga terhasillah original information signal. Okay, not only dia boleh receive dengan frekuensi yang kecil, dengan amplitude yang kecil, dia boleh juga menghasilkan output yang diinginkan. Okay, berapa sensitif kita punya receiver. So ideally kita nak kita punya receiver itu sensitif. Dia boleh terima signal dengan amplitude yang kecil ataupun power yang kecil. Remember apabila signal itu dihantar pada jarak yang jauh, dia akan mengalami attenuations. A lot of attenuations. Dan signal yang kita terima itu mempunyai amplitude yang kecil, very small amplitudes. So this receiver must be sensitive enough to receive the signal and able to do the demodulation process. Okay, so sensitivity, okay, itu adalah berkenaan dengan sensitivity. Dan kita ada yang ketiga, parameter yang ketiga adalah bandwidth improvement factor. Okay, so bandwidth improvement factor is equal to bandwidth of RF divided with the bandwidth of IF. Ini ada satu lagi wujud IF. So apakah RF? RF di sini merujuk kepada frekuensi yang kita terima pada receiver. Okay, so this RF frequency is the frequency that we receive at the antenna. Okay, IF adalah intermediate frequency. Okay, intermediate frequency adalah frekuensi inside receiver. Inside the receiver after down conversion. Nanti saya cerita tentang IF. Okay, sekejap lagi saya cerita tentang IF. So perbezaan bandwidth antara RF dan juga IF, maka terhasillah bandwidth improvement factor. Okay, so okay, so ideally kita nak BI ini besar. Ideally kita nak BI ini improvement. So ideally kita nak bandwidth improvement ini besar. Maknanya kita nak IF ini sekecil yang mungkin lah. Okay, so dari segi ini kita boleh sebab ini BI ini tidak ada unit, so unitless parameter. So perkara ini adalah sebenarnya kalau kita tukar kepada decibel, dia akan menghasilkan parameter noise factor improvement. How much is the improvement? Of course, we want a lot of improvement. So dia dikira 10 log BI, 10 log bandwidth improvement. Okay. So sekarang saya nak bercerita tentang IF. Okay, kejap. Can I get your response? Are you still there? Yes, sir. Semua Yes, ada lagi. sir. Okay. Yes, sir. Kejap. Yes, doctor. Okay.
Saya pula yang lapar tak apa. Saya teruskan. Saya makan nantilah. Tapi kamu kalau nak makan silakan Sambil makan mungkin boleh dengar apa yang saya explain So you can proceed if you want to eat, no problem. You can have lunch. Sambil-sambil kita dengar saya bercakap lah. Okay, so now I want to explain about intermediate frequency. So intermediate frequency ni satu istilah yang tiba-tiba muncul kat sini Tiba-tiba dia muncul Tadi tak muncul pula. Okay. So before I explain about the RF, okay, tak apalah kita start daripada gambar raja awal So I want to draw mungkin saya nak lukis sedikit Saya nak lukis sikit Okay. So I want to add another slide over here so that I can explain to you about the frequency band, the frequency band. So remember that tadi kalau saya lukis garis frekuensi if I draw the okay, I hope you listen to my this explanation because this is very basic the fundamental concept the fundamental concept. So saya nak tunjukkan a very fundamental concept about this frequency band. Okay. So katalah kita ada satu garis frekuensi Ini konsep very basic concept So perhatikan kelas, perhatikan. Remember that kita ada dua jenis signal Kita ada dua jenis signal iaitu VMT dan juga VCT. Okay. So apakah VMT? VMT ni biasanya dia punya frekuensi dia kecil Biasanya normally the frequency is less than, I can say that less than 100k for example less than 100 kilohertz normally biasanya. Dan VCT this VCT, so VCT dia punya frekuensi adalah carrier. Okay, berapa frekuensi carrier? Frekuensi carrier dia punya julat adalah AM. Dalam kes ini kita belajar tentang AM. So that means carrier frequency must be between 570. This is a AM standard. Okay, dia mestilah berada pada julat AM, standard AM iaitu if I'm not mistaken 1650 kilohertz. So this is AM standard. You boleh baca tentang standard, berapakah standard frequency di Malaysia untuk AM. Maknanya kita punya radio station berada pada julat ini sahaja. So carrier frequency mestilah berada pada julat ini. Macam tadi saya nak dengar radio station 700 maknanya 700 kHz yang saya setkan itu sebenarnya dia adalah carrier frequency of the transmitted of the broadcast radio station. Okay, so tadi pada awal tadi kita dah lihat tentang proses modulation So modulation ni kita cerita daripada awal So this is a very basic fundamental concept So please listen carefully. Okay, so kita ada VMT for example we have the VMT we have the VMT yang mana di sini adalah frekuensi FM remember apabila kita buat modulation dengan carrier sebenarnya kita akan translate the frequency from low frequency into higher frequency. Okay, dan kalau you lihat sebelum ini kejap so sebenarnya kita akan translate daripada low frequency kepada high frequency. Okay, yang mana kita dah belajar tentang double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband dan sebagainya. Okay, so apabila kita buat proses modulation,
sebenarnya kita akan translate frekuensi rendah kepada frekuensi yang tinggi. Contoh kalau saya hasilkan double sideband full carrier, for example, so we have this frequency. Remember this? Ni saya rasa kamu semua tahulah. Yang ini adalah double sideband full carrier, yang mana kita ada FC, kita ada FC plus FM, kita ada FC minus FM. Apabila kita buat modulation, kita sebenarnya translate daripada low frequency kepada high frequency. Kenapa perlu buat seperti itu? Kenapa nak buat macam ni? So these are the kind of question that you need to ask yourself. Why like this? Why like that? Okay. Kenapa tak guna frekuensi FM aja? Okay. Contoh, you punya voice, suara. Suara ini tidak boleh dihantar pada jarak yang jauh ke dalam medium udara. Okey. Paling kuat pun kalau you jerit pun cuma berapa meter yang boleh dengar. You boleh try jerit sekuat-kuat hati dan dia punya jarak cuma beberapa meter sahaja. Kalau you boleh sampai 1 kilometer, that's very good lah. You punya suara very good lah. Okay. But the purpose of this modulation, we translate into high frequency so that we can transmit at longer distance through the medium. That's one of the purpose. Okay, salah satu daripada tujuannya. Okay, so apabila kita buat modulation, kita translate kepada high frequency. For example, I produce a double sideband full carrier, for example. Okay, so inilah yang kita hantar ke dalam medium. Okay, this is the signal that we transmit through the medium. Okay, dan apabila signal ini, dan signal yang kita hantar ke dalam medium ini adalah dalam julat RF, radio frequency. Okay, the terms RF is radio frequency, frekuensi radio. Okay, apa itu frekuensi radio? Inilah dia frekuensi radio, RF. We are transmitting radio frequency. Okay, kita menghantar frekuensi radio. Okay, dan frekuensi radio ini diterima oleh receiver. So receiver receive these radio frequencies dan dia nak menghasilkan original signal semula. Okay, yang mana ada proses, ada beberapa proses dalam receiver. Okay, sebelum kita buat demodulation. So now I'm talking about receiver. Okay, so sekarang setkan you punya mind. Saya bercerita tentang receiver sekarang ini. Yang mana apabila kita receive yang ini double sideband full carrier ini, kita receive by the receiver. So what the receiver will do? Tadi kita lihat receiver akan buat demodulation, menghasilkan frekuensi asal. Okay, but before that, before the demodulation process, ada lagi satu step yang kita panggil sebagai down conversion. Okay, I can say that this is a down conversion. Apa itu down conversion? So down conversion means that kita akan reduce the frequencies. Kita akan reduce kepada satu frekuensi intermediate frequency. Okay, so saya cuba buat color lain. I do a different color. So color apa dia? Sekejap. Okay, bolehlah hijau. Katalah saya buat hijau. So I reduce to intermediate frequency. Okay. Sorry lukisan tak cantik. Inilah masalah kalau lukisan saya memang selalu tak cantik. So you need to be better than me lah. Okay. Be better than me. So my drawing is it's very bad actually. Okay. I hope you can draw better than me lah. Okay. So this is what we call as the IF, intermediate frequencies. Yang mana IF ini sebenarnya di sini adalah F. Di sini kalau yang center ini adalah F, IF, center. Okay. Yang atas ni adalah upper sideband dia lah. Biasanya kita panggil F, IF, USF, upper side frequency. Dan yang bawah ini adalah F, IF,
lower side frequency, LSF. Lower side frequency. So frekuensi atas dan frekuensi bawah. Okay. So kamu nampak tadi yang mana tadi dalam julat ini RF ni antara 570 sehingga 1650 kilo. Okay. Apabila kita turunkan kepada intermediate frequency, by standard dia akan berada pada center 455 kHz. Okay, by standard dia akan turun kepada center pada 455 kHz. Okay, ini adalah by standard of AM lah. Kalau you lihat dalam receiver design circuit, dia punya standard untuk center of the IF berada pada 455 kHz. So kita turunkan frekuensi itu daripada frekuensi besar kepada frekuensi kecil. Okay, but kalau kita lihat dia punya jumlah komponen masih sama. Dia masih ada carrier komponen, dia masih ada lower sideband, masih ada upper sideband. Okay, so after down conversions, barulah kita melakukan proses demodulation. Okay, after down conversions, barulah kita melakukan proses demodulation. Okay, demodulation. Okay, so demodulation, we want to produce the original frequency signal. Okay, so nampak tadi masa modulation ada satu kali dia terus lompat kepada RF frequency. Okay, lompat kepada RF frequency. Sampai kepada receiver, sebelum demodulation dia akan buat down conversion, maknanya dia akan turunkan frekuensi itu kepada intermediate frequency. Komponennya masih sama kalau tadi ada 3, so sekarang pun masih ada 3 komponen lagi. Okay, tetapi dalam down converted punya frequencies. Dan barulah kita buat demodulation process untuk menghasilkan VMT. Okay. So itulah tadi yang you nampak tadi ada FRF, ada FIF. Okay. So FRF merujuk kepada frekuensi signal yang dihantar. Okay, frekuensi signal yang kita hantar ke dalam medium. FIF adalah frekuensi yang terhasil selepas down conversion dalam receiver. Okay, so I hope that you are very clear about this. Okay. Ini kalau ada soalan boleh tanya, boleh terus tanya. Okay. So kalau tak ada soalan, saya akan teruskan kepada example. If you don't have any questions, I will proceed with the example. This example 2.11. You all masih ada kat sana? Ada, sir. Okay, thank you for the response. Okay, so ini kalau buat example mungkin kamu ceria sikit. Tadi berkenaan dengan konsep teori. So again, apabila you bercerita dalam test, dalam exam, I'm not expecting you to memorize all the sentences in the notes. Tak perlu hafal pun sebenarnya. Cukup sekadar you tahu dia punya point penting. Apabila you bercerita dalam test dan juga final exam, you cuma bercerita dengan ayat yang ringkas. Dan saya tak baca sangat. Biasanya kalau student tulis ayat panjang-panjang tu, saya tak baca semua pun. Saya tengok dia ada point penting tak? Apa point penting dia? Kalau dia ada point penting yang betul, saya terus bagi markah full marks. Itu cara saya lah. Okay. Sebab kalau saya baca very detail, habis lah. Okay. Kalau saya baca very detail, akan throw. Okay, so saya biasanya mencari key point, keywords. Apakah keywords yang ada? Kalau keywords kamu betul, maka full marks lah kamu. Itu je. Okay, so actually you don't need to memorize all the sentences. You need to just try to understand the concept. Try to understand the concept. Okay, example 2.11, high quality tune circuit. Nampak dia punya ni. Dia bercerita tentang tune circuit, a high quality tune circuit.
is used to keep the bandwidth as narrow as possible to ensure that only the desired signal is passed. Apa maksud dia? Ini dia bercerita tentang tune circuit. So dia nak bandwidth ini narrow. Maknanya kita nak mengharapkan bandwidth improvement factor itu baiklah. Ini kalau kita bercerita yang tadi saya go back saya flashback sekejap So apa yang dimaksudkan di sini adalah mana tadi? Dia bercerita berkenaan dengan bandwidth of the tune circuit ini the bandwidth of the tune circuit. Okay, kita nak bandwidth tune circuit ini sekecil yang mungkin lah. Okay, remember macam saya katakan tadi, tune circuit dia akan select frequency band yang tertentu sahaja untuk dibenarkan masuk ke dalam receiver. Okay, sebenarnya lagi kecil lagi bagus. Okay, tetapi dalam tune circuit dia tidak begitu sharp. Dia akan select dalam sini mungkin ada beberapa radio station. Contoh tadi di luar ada 100 radio station, tetapi contoh mungkin dia select 3 saja contoh pada permulaan supaya kita boleh limitkan dia, kita limitkan. So remember tune circuit tidak semestinya saya akan select satu radio station sahaja. Tune circuit dia cuma hadkan saja bandwidth. Okay, dia cuma hadkan saja bandwidth. Nanti proses seterusnya baru kamu akan lihat bahawa dia nanti akan ada filter yang lain yang akan select cuma satu radio station sahaja. Okay. So kembali kepada tadi So this is about the tune circuit. So tune circuit tadi kita lihat dia mestilah mempunyai good selectivity and good sensitivity parameter. Okay, so this tune circuit mempunyai coil, okay, 10 microhenry, and a resistance over here is connected in parallel with the capacitor 101 picofarad variable capacitor. Okay, so the circuit resonate at what frequency? So this is the first question. The first question asks you about F resonant. Okay, F resonant. Berapakah nilai resonant frequency? How much? Kejap Asal color dia macam ni. Wait. So the first question asks how much is FR, resonant frequency. Apa maksud resonant frequency? Resonant frequency adalah frekuensi yang kita tune untuk mendengar specific radio station. Macam tadi saya katakan contoh saya nak dengar radio X, saya tune pada 700 kHz. So that is the resonant frequency. Itu adalah resonant frequency. So apabila kita tune radio kita, kita nak dengar radio mana ni? Which radio I want to listen? So when you tune your radio, actually you are tuning the resonant frequency. Okay. So the first question asks about resonant frequency. So how much is the resonant frequency? So resonant frequency you boleh dapatkan dengan cara ini FR equal to 1 over 2 pi square root of L multiplied with C. Okay, boleh cuba guna kalkulator. So saya jangka dia punya value tak adalah tepat 5 mega, dia bundarkan kepada 5 megahertz. Okay, so you cuba masukkan 2 pi square root tadi berapa? 10 microhenry. 10 micro darabkan dengan 101 pico. Okay, and then square root darabkan 2 pi. So you akan dapat 5 megahertz. Okay, so saya rasa dia dalam beberapa perpuluhan so dia tidaklah tepat seperti ini. So dalam nota you dia dibundarkan dapat 5 megahertz. Okay. And then what? The second question asks what is the inductive reactance of the tune circuit? Ini adalah inductive reactance. Remember dia bukan XL XL tu size baju so this is the inductive reactance. Okay, so inductive reactance unitnya adalah ohms.
Okay. So inductive reactance is equal to 2 pi F. This F is the resonant frequency multiplied with the inductor value. Inductor value is a 10 microhenry. So tadi ni di sini 5 mega, F is a 5 mega, L is 10 microhenry. 10 microhenry, this is 5 megahertz. Okay, so you akan dapat dalam 314 ohms. So nilainya mungkin tidaklah tepat 314 dia ada perpuluhan So you boleh cuba guna calculator. You can try use your calculator. Okay. So this is the inductive reactance in ohm dalam sebutan ohm. Okay. And then what? The next question asks you about what is the selectivity parameter of the tuned circuit. So in this example, it's actually asks you to find the Q parameter. Okay, the Q parameter. So Q parameter is equal to FR divide with, Q parameter is equal to inductive reactance divide with the resistance. Okay, so 314 dibahagikan dengan resistance diberikan dalam soalan 20 ohms. So 314 divide with 20, so you akan dapat 15.7. It's a unitless parameter. Okay, so this is a unitless parameter. And then the next questions, okay, soalan seterusnya, dia tanya, what is the bandwidth of the tuned circuit? Berapa bandwidth tuned circuit ni sebenarnya? Okay, apa itu bandwidth tuned circuit? So again, saya flashback. Bandwidth tuned circuit adalah bandwidth yang telah terpilih. Okay, frekuensi terpilih yang telah di cut off daripada filter dalam tuned circuit itu. Bandwidth of this. The bandwidth selected by the tuned circuit. Sebab antena dia terima semua sekali dia terima semua frekuensi, tetapi apabila sampai kepada tuned circuit dia cuma select sebahagian kecil sahaja. Okay, so how much is this actually? How much is the bandwidth of this? Okay, so the bandwidth of the tuned circuit is equal to F resonant divide with the quality factor. Okay, so 5 megahertz divide with 15.7, so we're going to get 318.47 kilohertz. 318.4 kilohertz. Okay, so kalau saya lukis saya lukis semula yang tadi kalau lukis semula tadi, antena receive a lot of a big bandwidth. Antena terima big bandwidth. Kemudian sampai kepada tuned circuit, dia cuma select sebahagian sahaja. Okay, dia cuma select sebahagian sahaja. Yang mana centernya adalah FR. Okay, centernya adalah FR. So now you dapat dia punya bandwidth. Bandwidth di sini bandwidth. Okay, yang mana bandwidth ini adalah 318.47 kilohertz. Okay, and then what? The next question asks you to find the upper and lower cut-off frequency. Apa benda ni? Okay, so cut-off frequency yang dimaksudkan di sini adalah ni berapakah nilai frekuensi ini? F1, katalah sini adalah F2. How much is this? So you already know the bandwidth, you already know the center frequency, which is the resonant frequency, but now you want to find how much is the lower frequency and the upper frequency. So mudahlah. Okay, so kita dah tahu dia punya bandwidth, kita dah tahu center dia berapa, so kita boleh cari berapakah yang tertinggi dan juga yang terendah. Okay, so
Kaedah pengiraan yang dibuat di sini adalah mula-mula dia bahagikan bandwidth tu kepada dua bahagian. Kerana dia nak tahu berapa jarak ni, how much is the distance? Okay, how much is the distance from the center? Okay, so jarak daripada center kepada maksimum ataupun jarak daripada center kepada minimum adalah 0.159 MHz. Ini boleh cuba guna kalkulator. So from here kita dah tahu jarak separuh. So maknanya the upper frequency adalah hasil tambah center frequency FR plus the half of the bandwidth, bandwidth bahagi 2. So you akan dapat 5.159 MHz. Okay, and then what? For the lower frequency, dia adalah daripada center resonant frequency tolakkan dengan bandwidth dibahagikan dengan 2, separuh tadi. So kita akan dapat lower frequency 4.841 MHz. Okay, so nampak So this is the upper and lower cutoff frequency by the tune circuit. We already know the bandwidth of the tune circuit. We can find the quality factor of the tune circuit. We know the inductive reactance of the tune circuit and also the resonant frequencies. So nampak So inilah bandwidth inilah ini bandwidth apa? Ini adalah bandwidth of RF. Tadi kita lihat ada dua jenis bandwidth, bandwidth RF, bandwidth IF. Ini masih bandwidth RF. Kerana dia memproses signal yang diterima tadi. Dia belum masuk down conversion. Selepas tune circuit, after the tune circuit, barulah kita ada down converter. Okay, barulah kita ada down converter selepas tune circuit. Okay, so ini adalah bandwidth of the RF. Okay, and then what? Can I get your response? Are you still there? Saya risau bila korang semua senyap. Still here, Doctor. Okay, yang lain? Ada? Ke you seorang je? Ada sih. Ada, Doktor. Ada, okay, good, very good. Ini kalau ada soalan boleh tanya, boleh tanya. Okay. So up to here, okay, sehingga slide ini, kita telah melihat sebenarnya dua bahagian dalam receiver. So I will draw again, I will draw again, so Okay, that sorry, you can. Apa dia? Nak tanya, Hai, silakan. if I want to revise balik nanti from the past class, the recording ada je kan? Oh, ada. Saya letak dalam YouTube. Okay. Link untuk YouTube saya ada letak dalam group Perasan tak? Sekejap Kalau you tengok dalam WhatsApp group saya buka WhatsApp group sekejap If you go to the WhatsApp group, you click to the group info pergi kepada group info, dalam situ ada recorded lecture video So recorded lecture video kalau you lihat saya dah upload sehingga minggu yang ke-5. Okay, alright. so okay. Ni siapa? Farouk Yes. Okay. Okay, so saya kembali pada tadi So up to now we have seen dua bahagian sebenarnya kita dah lihat Yang pertama kita lihat ni receiver ni receiver, this is the receiver. Yang pertama tadi kita dah lihat bahagian demodulator. Okay, dan kemudian kita dah lihat bahagian hadapan, iaitu tune circuit. Okay. Dan di sini ada beberapa bahagian lagi yang kita akan lihat selepas ini. Okay. So now we look into the whole picture of the receiver. So ditunjukkan dalam you punya dalam nota ini ditunjukkan ada dua jenis receiver
Yang pertama adalah tune RF receiver dan yang kedua adalah super heterodyne receiver yang ini. Okay, so sorry bukan ni, yang ini super heterodyne. Okay, so yang pertama adalah tune RF receiver. This is the most simplest receiver. Ini receiver yang paling ringkas yang paling ringkas, simple design, high sensitivity, tetapi dia ada beberapa disadvantage. The bandwidth is inconsistent, inability due to the large number of RF amplifier. Dia ada banyak RF amplifiers, gain tidak seragam. So macam mana bentuk TRF ini? TRF ini dia bentuknya seperti ini. Okay, so dia ada dia ada dua stage sebenarnya. Dia ada RF stage dan juga di sini kita panggil sebagai audio stage audio stage. Okay, so audio kalau you lihat di sini dia ada beberapa series of amplifiers. Okay, dia ada beberapa series of amplifiers. Dan kalau you lihat di sini garis putus-putus ini maknanya apabila you tune the frequency, when you tune the frequencies, all the amplifier parameter akan berubah secara serentak. Ini dia adalah gang tune maknanya kalau you tune satu, dia akan bertukar tiga-tiga ni dari segi parametersnya. So dia ada dua stage iaitu RF stage dan juga audio stage. So demodulation berlaku demodulation berlaku di sini. Okay, demodulation berlaku di sini. Okay, so yang pertama tadi ada antena yang mana di sini ada dia punya proses tune circuit. Proses tune circuit tu berlaku di sinilah. Okay, untuk select dan juga amplify the input signal. Okay, and then barulah dia buat demodulation. So very simple kalau you lihat ada dua stage sahaja. So dalam practical system biasanya kita tidak menggunakan receiver seperti ini. Kita biasanya menggunakan jenis receiver yang kedua iaitu super heterodyne. Okay, so the word heterodyne comes from the, if I'm not mistaken, it's a Greek word dari perkataan Greek iaitu heterodyne means mixing antara dua input. Okay, so mixing is actually referring to the okay, so sorry, boleh dengar suara Boleh. Okay, sorry tadi bateri tiba-tiba low so saya sambung adapter Okay, so heterodyne means a mixing of two inputs So dia merujuk kepada at least kena ada dua input lah. Okay, dia merujuk kepada proses mixing. Adanya proses mixing. Okay, itulah yang dipanggil sebagai adanya proses modulation dalam receiver tu. Nanti kita akan lihat. Okay, macam mana bentuk super heterodyne? Inilah yang kita nak lihat. Nampak Dia ada 4 stage. Okay, yang pertama ada RF section. Yang kedua adalah mixer converter section, yang ketiga adalah IF section dan yang keempat adalah audio section. Okay, audio section. Dan kalau you lihat demodulation berlaku di sini Okay, so tadi kita dah lihat RF, kita dah lihat tune circuit. So tune circuit berada di sini Tune circuit is this one Pre-selector is a tune circuit actually So this is a tune circuit. Okay, dan kita dah lihat tadi, apa tadi, diode detector, transistor detector So dia kat sini. Diode detector, transistor detector berada di sini, audio detector. Okay, yang kita belum lihat dua bahagian ni kita belum lihat lagi. Okay, kita belum lihat lagi. Okay, so what happened actually? So we have the first tadi pre-selector dia berfungsi sebagai tune circuit, yang mana dia akan tune kepada selected bandwidth, and then you amplify the signal.
Kenapa perlu amplify? Kerana signal yang kita terima itu, signal yang kita terima masuk ke dalam receiver itu mempunyai amplitude yang rendah. Kerana signal itu telah bergerak jauh dalam perjalanan dan dia telah mengalami proses attenuations. Okay. And then what is this? Mixer converter section. So you nampak di sini adanya kita panggil sebagai gang tune. Apabila kita tune frekuensi preselector ataupun tune circuit, maka frekuensi local oscillator juga akan berubah. Okay. So tadi kalau kita lihat antena ni dia terima signal dalam bandwidth yang besar. Okay. Sampai kepada preselector, dia akan select bandwidth yang kecil sahaja, small bandwidth. Okay, but this is still within the RF range. Dia masih dalam julat RF. Okay, kita terima RF radio frequency tadi Okay, so tadi big bandwidth jadi small bandwidth, tetapi masih dalam julat radio frequency. Okay, dan apabila dia masuk kepada mixer converter, apa yang berlaku adalah dia akan ditukarkan kepada IF, intermediate. Okay, so the purpose of converter here means that we will down convert the frequencies. We will down convert the frequency band kepada intermediate. So apa yang kita produce di sini adalah IF, intermediate frequencies signal, yang mana kita akan masukkan ke dalam IF section. IF section akan further filter the signal, okay, further filtering process dan juga amplify again. Okay, barulah kita buat proses demodulation. Okay, so ada penerangan di sini apakah itu mixer converter. So mixer converter macam yang saya sebutkan tadi, dia akan down convert daripada RF frequency band kepada IF frequency band. Okay, so dikatakan di sini the shape of the envelope remains the same. So kalau kita ada macam saya sebutkan tadi kalau ada 3 komponen, kita masih mengekalkan 3 komponen frekuensi. Okay, jumlah komponen frekuensi itu tidak berubah, masih sama. So the bandwidth is unchanged. So the output of the mixer, okay, the output of the mixer. Output of the mixer yang ini So remember down converter tadi dia kalau you nampak simbol X ni simbol X ni bukan simbol main-main Dia menyatakan bahawa berlakunya proses darab secara mathematics of the inputs. Okay, that means we multiply the inputs. Okay, we multiply the input. So we have the input here, F input. Okay, from the first section, and here we have the oscillator frequency. So when we multiply both of these, okay, we're gonna get upper sideband and also the lower sideband. So the upper sideband and also the lower sideband. Okay. So and then masuk ke dalam tune circuit filter. So ni akan ada filter yang lain lah selepas itu. Okay. So the output of the mixer, the output of the converter gonna be FRF. Kita akan ada FRF, FLO. Kita akan ada upper sideband. This is a USB. Dan ini adalah lower sideband. Okay. So dikatakan di sini LO, local oscillator frequency, is designed so that it always have a frequency higher than the received RF. Okay, by amount of equal to IF center frequency. Ini nanti kita akan lihat. Okay, dikatakan bahawa F local oscillator ini mempunyai frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi input. Okay. Kemudian apa? Dikatakan di sini FLO is usually higher than the FRF. Ini dia ulang balik lah. Because up conversions leads to a smaller tuning range. Okay. So FLO ini biasanya lebih besar daripada FRF. FRF ni yang mana? FRF ni yang daripada sini This is a FRF. Okay. F input itu adalah FRF.
Okay. So biasanya local oscillator mempunyai frekuensi yang lebih besar. Okay. Dan kalau FLO mempunyai frekuensi yang lebih besar daripada FRF, kita panggil sebagai up conversion. Okay. So up conversion if FLO larger than FRF. However, if FLO less than FRF, kita panggil sebagai down conversion. Okay, kita panggil sebagai down conversion. So biasanya FLO, kebiasaannya most of the time kita biasanya memilih up conversion. Kenapa up conversion? So that easy for us to design the oscillator that able to tune a smaller range of frequency ratio. So adalah lebih praktikal sekiranya FLO lebih besar daripada FRF. Okay, dalam kebanyakan application kita biasanya setkan supaya FLO itu jauh lebih besar daripada FRF. Okay. So ini apabila so common IF center, ini adalah IF center. This is a FIF center. Macam saya sebutkan tadi so apabila dalam range RF, so ini adalah RF frequencies band. So this is a FC plus FM. This is FC minus FM. So this is a RF frequency range. So down conversion dia akan down convert kepada intermediate frequency. So kalau kita down convert, saya masih mengekalkan jumlah komponen. Okay, yang mana this dia akan down convert, down conversion. Okay, so here is FIF center. Di sini adalah FIF USF, upper side frequency, dan di sini adalah FIF lower side frequency, LSF. Okay, so dikatakan di sini bahawa 455 ini adalah yang frekuensi center ni. This center frequency is 455. Okay, this is 455 kilohertz by standard. Okay, center adalah 455. Kenapa macam tu? So dikatakan kenapa set 455? So it is an adequate selectivity because it is difficult to design sharp bandpass filter if the center frequency is very high. So that's why dia memilih 455. So this center frequency is fixed and already factory tuned. So apabila you beli peralatan daripada kilang, sememangnya dia telah setkan center pada 455. Okay, so this is a factory tune. Memang daripada kilang dah macam tu. So why we need to have a standard like this, a factory tune a standard like this, so that we can effectively suppress the adjacent channel interference. Kalau kita ada standard seperti ini, maka kita mudah untuk kita membuang interference daripada channel bersebelahan, adjacent channel interference, ACI. Okay, so this is among the factors of why we need to have a 455 kilohertz factory tune frequencies. So if you have like this, easy for us to remove the interference from the adjacent channels. Okay. Dan ini seperti yang saya telaskan tadi, sekiranya FLO lebih besar daripada FRF, maka dia dipanggil sebagai high side injection. Okay, high side injection. Sekiranya FLO lebih kecil daripada FRF, maka kita panggil sebagai low side injection. Okay, so macam mana kita nak mencari FIF? Okay, so FIF is FIF. So seperti saya maklumkan tadi, kita biasanya menggunakan high side injection. So for high side injection, in order to find the FIF, kerana nanti isunya adalah kita nak mencari berapa nilai ni. How much is this? How much is the FIF USF?
Okay, so when we want to find the how much is the FIF, we can use these equations. Okay, so FIF is equal to FLO minus FRF. Okay, ini kalau high side injection. Kalau low side injection, low side injection bermakna FIF is equal to FRF minus FLO, kerana dia punya FLO tu lebih kecil. Kita tak boleh menghasilkan negative frequency. We are not supposed to get negative frequency. So that's why kita tolak frekuensi besar kepada frekuensi yang kecil. Okay. So ini pernah ditanya, very simple lah soalan simple sangat. Apakah itu high side injection? Apakah itu low side injection? Okay, pernah ditanya long time ago. And then after we reduce the frequencies, so barulah dia masuk ke dalam IF section. Dalam IF section akan ada IF amplifier dan juga IF dan juga ada band pass filter. Okay, so filter amplifier of course to amplify. Band pass filter dalam IF section tadi, mana tadi gambar ni So dia ada amplifier dan dia ada band pass filter. So band pass filter ini dia nak select very cut off frequencies, a small frequencies. Kita nak select specific, very specific frequency. Kemudian kita amplify lagi signal tersebut. Barulah kita masukkan ke dalam demodulator. Okay, iaitu audio section. This is the audio section. Okay, barulah kita recover the signal and then we amplify and then we put insert to the speaker. Barulah masuk ke dalam speaker. Okay, so for your information, soalan ini pernah ditanya. Okay, yang mana kita inginkan pelajar bercerita secara ringkas. Apakah proses yang berlaku dalam RF section, mixer converter section, IF section, audio section? Ini pernah ditanya. Okay, you tak perlu buat karangan satu page, tak perlu sebenarnya you ceritakan ringkas je. Apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku dalam mixer converter? Okay, tadi RF section dia akan select certain bandwidth and then dia amplify and then mixer converter to down convert into IF frequencies. IF section to further select the frequency band. And then we amplify again and then we do the demodulation in the audio section. Ringkas je. Okay, 1-2 ayat untuk setiap section itu sudah memadai untuk you dapat full marks. Okay. So ini mungkin kamu tak nampak dia punya ni. Kamu tak nampak apa benda yang berlaku sebenarnya. Okay, what happened actually? I don't know. So that's why we need to look into the example. Okay. Ini example ni saya ambil daripada buku Wayne Thomasi. So jangan terkejutlah. Okay. Ini ada dalam buku Wayne Thomasi dalam chapter 5. Okay, berkenaan dengan AM receiver. So kita akan go through example ini, hopefully you boleh dapatkan pemahaman yang lebih. Okay, so before that, can I get your response? Are you still there? Yes, Doctor. Okay, semua ada lagi So okay, saya Yes, akan Doctor. jelaskan. Okay, so I will explain to you about this. So ini adalah apa yang berlaku dalam super heterodyne receiver. So ini dalam example Wayne Thomasi's book. Okay, nanti you boleh buka bukunya. So kalau dilihat di sini di sini ada pre-selector, atas ni ada pre-selector, kemudian ada mixer converter di sini kemudian ada IF filter. Okay. So dikatakan di sini antena, daripada antena dia receive RF signal daripada 535 kHz sehinggalah 1605. So this is a AM standard, AM band. Okay. So kemudian signal ini masuk ke dalam the first section RF section, dia masuk ke dalam tune circuit. So tune circuit iaitu pre-selector, dia akan select hanya sebahagian kecil sahaja yang dia akan pilih.
Iaitu dalam example ini dia pilih daripada 535 sehingga 565 sahaja. But before that, remember, saya ingin mendengar radio dengan frekuensi 550. Okay, sorry, before that dia punya jalan cerita ya. Saya sebenarnya ingin mendengar radio station channel 2 dengan frekuensi 550 kHz. Okey, apabila saya setkan radio saya 550, maka pre-selector akan setkan supaya resonant pada 550 kHz. Okay, because I want to listen to this radio station. Okay, dalam example ini, pre-selector ataupun tune circuit mempunyai bandwidth sebanyak 30 kHz. Maknanya 30 kHz sehingga sinilah 15 dan 15 so 535 sehinggalah 565. So inilah yang akan dipilih oleh pre-selector ataupun tune circuit. Dan kalau you lihat sebenarnya apabila tune circuit memilih, sebenarnya dalam example ini setiap channel mempunyai bandwidth 10 kHz sahaja. Entah macam mana kalau you lihat dalam sini, sebenarnya dia dah tangkap 3 channel radio. Okay, so kalau you lihat di sini gambar raja ini so center pada 550, tadi saya dah setkan radio, saya nak dengar channel 2. Okay, so kita punya pre-selector ataupun tune circuit ini dia akan select bandwidth sebanyak 30 dalam example ini dalam example ini 30 kHz. And in this example it showed that each radio station mempunyai bandwidth sebanyak 10 kHz. So maknanya dalam sini ada 3 channel lah. Tadi daripada 100 channel, contoh daripada 100 channel, saya agak-agak je lah 100 channel yang banyak tu dikurangkan kepada 3 channel sahaja. Tapi saya nak dengar channel tu saya tak nak 1 dengan 3 ni, saya tak nak. I don't want to listen to this. Okay, and then these frequencies is passed through the mixer converter. Mixer converter mempunyai local oscillator 1005 kHz. So kalau kamu lihat frekuensinya lebih besar, so ini adalah up conversion. Up conversion macam kita lihat tadi, kalau kita nak cari dia punya IF frekuensi, kita kena tolak F, LO tolakkan dengan FRF. Apa benda FRF? FRF adalah semua ini all of this. Okay. So I want to find the new frequencies, the intermediate frequency after we down convert. So kita kena tolak lah one by one. Okay. Contoh, kita start daripada yang pertama kita start daripada yang sini lah So untuk FIF yang pertama, FLO tolakkan dengan 535, kita dapat 470. So this is the first channel. And then FLO tolakkan dengan 540. So we get 465. And then FLO minus 545, and then we get 460 kHz. So this is for the first channel. And for the second channel, FLO tolakkan dengan 550 dapat 455. FLO tolak 555 dapat 450. So this is for the second channel. And for the third channel, FLO minus 560, this one 560, 445, and then here we get 440. So kalau you lihat, kita dah dapat set of frequencies yang baru, the new frequencies for channel 1, channel 2, and channel 3. Dan kalau you lihat channel 1 berada pada 470 hingga 460 from 470 until 460. So you see that from 470 until 460, this is channel 1. Okay, and for channel 2, 460 until 450, so this is channel 2. So channel 2, 460 until 450, so this is channel 2.
And then for channel 3 daripada 450 sampai 440 So this is channel 3. So apa beza dia? So kita lihat bahawa dia dah swap dia dah terbalik So channel 1 berada di kanan, channel 3 berada di kiri. Dan dia punya frekuensinya berubah kepada intermediate frequencies. Dan tadi kalau you lihat, ini nampak 455. So this 455 is the center of IF. IF center. Okay, so dia ada banyak USF lah di sini. Okay, dia ada banyak upper sideband dan ada banyak lower sideband. Okay, daripada center. So dia ada tiga upper sideband, 3 lower sideband kalau kita lihat di sini So saya nak dengar channel tu, saya tak nak channel 1. I don't want to listen to the other channel. Okay, so keluaran daripada mixer converter masih mengekalkan tiga channel. Jumlah komponen masih sama, tetapi dia punya frekuensi telah berkurang. Okay, so this is the output of mixer converter. And then we pass through all of this. Okay, we pass through semua 3 channel ini kita pass kepada IF section. Nampak IF section macam you lihat tadi IF section dia ada satu band pass filter yang ni. So this band pass filter dia akan select satu radio station sahaja. Okay, yang mana dia ada band pass filter di sini BPF. Okay, dia ada band pass filter. And this band pass filter dia punya center pada 455 kHz. Okay, dan dia akan select daripada 450 sehingga 460. From 450 until 460. So that means dia akan select channel 2 and remove channel 1 and channel 3. Nampak So after IF section, barulah saya dapat satu channel sahaja. Inilah yang saya nak dengar. Saya tak nak dengar channel 1. I don't want to listen to channel 3. I want to listen to channel 2 only. Okay. So daripada sini, barulah kita boleh hantar kepada audio section untuk melakukan proses demodulation. So you nampak apabila dia masuk ke dalam audio section, dia cuma ada satu radio station sahaja untuk kita uruskan. Kita dah tak nak yang banyak-banyak tu kita dah kurangkan kepada satu So kita punya scope ni dah lebih kecil Our scope is very narrow now, so we can do the demodulation process. Okay. Dan ini pun daripada example Wayne Thomasis. Ini kalau you lihat ini sama je sebenarnya. So kalau you lihat ini kita nak cari apakah frekuensi output So daripada preselector, RF amplifier, ada mixer converter. So ini contoh dia bagi contoh kalau diberikan local oscillator frekuensi 1355, diberikan RF frekuensi daripada 895 kHz sehinggalah 900 kHz. Ini daripada input this is the input. Konsepnya sama So now the question asks you how much is the IF frequencies yang terhasil daripada keluaran mixer converter. Okay, so since ini adalah up conversion up conversion, that means FLO lebih besar daripada yang ini lebih besar daripada senarai frekuensi ini. So dia adalah up conversion. So macam mana kita nak mencari IF center? Dia adalah FLO tolakkan dengan FRF center. Centernya di mana? Kalau you lihat dia berada centernya dekat 900 ni Julatnya daripada 895 sehinggalah 905. Okay, so we get 455. And when you want to find the upper sideband FIF USF, upper side frequency, so that means kita kena buat ni tadi FIF Okay, so kalau kita nak mencari USF, maknanya kita kena buat FLO minus
FRF USB LSB iaitu 895. LSB yang ni so this is F, saya buatlah saya buat di sini FRF LSB this is FRF USB yang tengah ni adalah FRF center. Okay, and then yang ini untuk mencari FIF lower sideband dia adalah FLO minus FRF upper sideband. So kita dapat 450 kHz. So inilah keluaran daripada mixer converter. Okay, masuk ke dalam bandpass filter barulah kita boleh cantikkan frekuensi tersebut. Dia punya cut off frequencies. So ini daripada buku Wayne Thomasis. Ada lagi sikit je saya nak masuk yang ni sebenarnya. Ada lagi sikit sekejap. Ini nak tunggu minggu depan pun saya tunggu. Ada masa sikit saya teruskan sikit lagi. So perkara yang seterusnya adalah berkenaan dengan image frequency. So image frequency adalah frekuensi yang kita sepatutnya tidak benarkan masuk ke dalam receiver. So the image frequency needs to be removed as earlier as at the tune circuit. So tune circuit mestilah berkebolehan, mestilah berkemampuan untuk membuang image frequency ini daripada masuk ke dalam receiver. Okay, tune circuit. So tune circuit is responsible to remove the image frequency. Kalau image frequency ini masuk ke dalam receiver, maka receiver tidak dapat membezakan antara dua jenis input yang input sebenar yang kita inginkan dan juga image-nya. Okey, image ni dia adalah kita boleh anggap seperti kembar Kalau you ada kembar, kita tak dapat bezakan which one. Mana satu Aiman, mana satu yang lagi satu kawan dia dia punya adik-beradik dia. So ini kalau katakan image ni adalah kita boleh anggap secara analoginya sorry tadi saya gunakan analogi secara analoginya dia adalah kembar dari segi komponen frekuensi komponen itu dia nampak kembar. So receiver tidak dapat membezakan antara mana satu yang betul. Which one is the desired frequency yang kita inginkan. Okay, kalau frekuensi ini image ini masuk ke dalam receiver, maka receiver mempunyai masalah untuk menentukan yang mana satu adalah frekuensi sebenar. Okay, so how we want to identify the image So the image if you see from here, so image terletak pada jarak FIF daripada local oscillator dan dia terletak pada jarak 2 FIF daripada FRF. Ini adalah yang masuk ke dalam receiver. Okay, pada jarak 2 FIF daripada input frekuensi, maka terbentuknya dia punya image. Okay, so image we can find F image equal to FLO plus FIF ataupun F image FRF plus 2 FIF. So ini benda yang sama je lah. Okay, this is the same thing actually So daripada sini barulah ada example ini ada example ini untuk menentukan berapakah nilai image frequency. So for your information, soalan ini adalah soalan popular, selalu keluar dalam exam. Okay, so you need to know about this. Okay, so if you see from here, soalan tanya berapakah nilai, soalan nak tahu berapakah nilai image frequency, diberikan nilai FIF, diberikan nilai FRF. Okay, you diberikan FIF, you diberikan FRF. Okay, so cari nilai F image. Okay, so dalam kes ini dia mula-mula dia cari FLO, barulah dia cari FLO plus FIF, barulah dapat image. Boleh juga kalau you nak buat seperti ini, F image sama dengan FRF tambahkan dengan 2 FIF. So you akan dapat jawapan yang sama.
Okey, dapat jawapan yang sama. Ini ada dalam nota yang ini. Okay, so you akan dapat 1530 kHz. This is very straightforward. Kemudian ni yang last yang last. Kemudian di sini ada berkenaan dengan image rejection ratio. Ini menerangkan kebolehan tune circuit untuk membuang image. So we want the image to be as good as possible lah. So the image rejection ratio is equal to square root of 1 plus Q square rho square. So Q square is the quality factor, rho square is the image rejection ratio. So kedua-dua parameter ini tidak ada unit, so unitless parameter. The rho square, the rejection ratio is F image dibahagikan dengan FRF, tolak FRF bahagikan dengan F image. So ini you boleh abaikan buat sementara waktu ini. Dan quality factor boleh ditentukan sama ada, ini boleh betulkan nota you, dia adalah subscript. Okay, this is the inductive reactance divided with the resistance or the resonant frequency divided with the bandwidth of the tune circuit. Okay, dan kita nak cari 20 log alpha. Okay, dalam sebutan dB. Okay, so tadi alpha yang ini kita cari, barulah kita buat dalam sebutan dB. So biasakan you buat kurungan di sini untuk mengelakkan kesilapan. Pelajar sering buat careless mistake di sini. Okay. Dan dalam nota ini diberikan daripada contoh yang tadi based on the previous example, find the image rejection ratio in dB. Diberikan Q sama dengan 40. So daripada example tadi, dia punya image adalah 1530 kHz. So the image is 1530 kHz. Okay. So first, when we want to find the rejection ratio, we need to know the rho parameter, F image over FRF minus FRF over F image. So you bahagikannya lah. 1530 bagi FRF. Ini daripada soalan sebelumnya. FRF 620 kHz. Ini daripada soalan tadi daripada soalan sebelumnya. Okay. Daripada soalan sebelumnya. So you akan dapat 2.0625 no unit, it's a unitless parameter. And then what? Q telah diberikan So Q telah diberikan, so mudahlah. So Q telah diberikan, so you tinggal masukkan dalam equations So berhati-hati bahawa di sini sepatutnya ada kurungan. Okay. So 1 plus 40 square multiplied with rho square and then plus 1 and then square root, you akan dapat 82.5061. And then you buat logarithmic dalam sebutan dB, dia adalah 38.33 dB. So this is the image rejection ratio. So the good thing is lagi tinggi nilai rejection ratio, lagi tinggi capability receiver untuk reject image frequencies. Okay. So that's all for topic AM. Selesai bahagian pertama AM. Dan kita akan masuk topik FM untuk minggu berikutnya. So kamu semua boleh switch on your QR code reader and then you can scan the attendance and then you can go anywhere you like. Okay? Semua ada Ke ada yang tidur sekarang? Ada doktor. Okay. Ada doktor. Ada doktor. So sepatutnya kalau nak tidur sebelum 15 minit terakhir okay. 15 minit yang terakhir make sure you dah bangun lah daripada tidur kalau you nak tidur lah. Kalau okay. So now is okay, so saya akan share. Okay, saya dah share, so you okay. So you can scan. Doktor boleh ambil my attendance manually tak sebab saya on the phone. Siapa ni? Farouk. Farouk.
Ya. Aduh, you ni asyik guna phone je, bila nak guna komputer? Laptop saya tengah repair sekarang. You tengah drive lagi Available ke tak? in a week lah. You tengah drive ke, bukan? Tak. Okay, tak apa Farouk, nanti saya catat you punya attendance. Yang lain macam mana? Semua dah? Terima kasih doktor. Okay, sama. Sir, saya belum, sir. Siapa you punya nama? Tanish. Tadi nama Farouk. Okay, Farouk dah Tanesh. Okay, yang lain? Dr. Devinis. Saya doktor. Divinesh ada? Ya, doktor. Syazul? Ada doktor. Okay. Okay, semua datang So, tahniah. So, see you again next time. Okay? Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Terima kasih, doktor. doktor. Okay. Thank you, doktor. Okay, welcome.